Breakfast. Breakfast eh. Hello, family members. Ajibi moi pat olok kaya sih deh. Ajibi ayo na aja. Itu acila items itu makora sih itu tuh puala sih itu biasa itu tuh chili powder ini pual pakai. Nakha kita kata berapa patna kuri logo. Sudah sih. Bar sabe. Aji तो मर्जा था खाना है तो चिली पाउडर 2-3 पैकेट डाले दीजिए तो एक बार खाए साब होगा ना mancal टेस्ट एकदम पाला से आज भी पाँच चाबी आई वो ना लगी से तो मास्केट तो फोई लगी ना खाबरा नेक्स्ट वीक तो आई वो कैसे 마사지 도
চাবলৈতো হাতী থাকিব নিচিনা হাতীবি নাই না মাকৰকেতো তেলপি কম দি আৰু মিঠাতেল দি ফ্ৰাই কৰাটো একদম ভাল থাকিছে দে Mula family members কিমান জনরা মোলা চ্যানেলকে কিমান জনরা চাইছে আপনাকে পেজে ওয়েলকাম করে আছে আর এটাতো নেক্সট লগ কৰিব পা